media rongno tini 19 tarik ni salo sang kaisa press meet mak lainai pangai himale mia 18 tarik 18 September kaisa sini Telimura political district go kaisa belekeno wanama singsa hai ka ba tini ti pramo thani bagai kaisa kebeng mung phaima bagai sang tini je press meet ma phaikya pulano tini phungjarani tini ti pramo thanengai tini boa karana sang pule khulumung yafaro tai jotor media phani rongno nornobo phungjarani paiple hambai kokungke tini je mia tini Telimura political district go je jeng media rogo hai ka ba jeng joto jagana jeng nukha tini Telimura political district ni je ti pramo thano sengno bahike komjor khalena naitong abno tui no seng tini asol tam mul kok abno seng rohsyo khalena bagai seng tini o jaga tini press meet abno bagai seng tini o jaga tini oro phaisok paikya tini Telimura political district ni tini president tini Boromang Sir Ranjit Kumar Dev Burma tai tini oro YTF ni district committee ni president Patanlal tai tini central ni joto tini oro Telimura political district ni tini joto leaders phaisok paijak angkai sengobono koinai tini je hastini tini tipramothana hamtok tongairo je miani je message no nugui kebo koba abono kubui rok ni wansuk tongkhana aboni bagai jeng tini kok sani bagai jeng tabuk jorari nai tini Telimura YTF district committee ni president no sawai sukurmani bagai पहिलानो फुंकाहाम तै बुबाग्राना खुलुमु याफारो तै सिनि media ताकु बुकुक संनो आनि ব্যক্তিগত তরফ থেকে তাই অন বিহাফ অফ সিনি তেলিয়ামুরা ডিস্ট্রিক্ট নি তরফ থেকে বরং পাইফলাই হামবাইয়া ফারো जों मिया 18 तारिख सेप्टेम्बर कायसा दुस्की कम्युनिटी हल सिनि एगेन्स्ट बा सिनि अनारेबल EM कमल कलय सारनि एगेन्स्ट तै सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक जागर तंगो बनि एगेन्स्ट तै आनि एगेन्स्ट तै आनि वर्किंग प्रेसिडेंट मनोज देव बर्मा बनि एगेन्स्ट जे कक सिल सामानि abno seng lukurongni bwskango srai khe sukruy sanani bagui ni seng tini press meet ma phaikha tini ni chini press meet do manjak phaikha chini Telimura district ni president Boromang Ranjit Kumar Dev Burma tei bono karibu chini ani gandaro tongo chini Telimura 29 Krishnapur assembly ni chini observer dada Chitramani Jomatia tei bono karibu chini district secretary tongo tei yang chini YTF central committee ni chini vice president Dilip Kumar Munda tongo tei sini working president Telimura political tei ani vice president hai Telimura political district ni YTF ni vice president Amrit Dev Burma tei bono karibe sini tini Telimura political district ni vice president sini Kaka Robi Charan Dev Burma tei sini Telimura Krishnapur block committee ni sini working president Ashok Dev Burma tei ani YTF block committee ni kanai Presiden Tongo Kollanpur Block Committee ni tei sini Sopon Dev Burma Krishnapur Block Committee ni Presiden tei bono karibu sini Kollanpur Block Committee ni Onupis Dev Burma tei ani ungkulogo tongo sini district ni cashier rok secretary rok tei TWF ni sini Telimura TWF Block Committee ni khud Presiden jogbo tongjawo tei sini ungkulogo entire sini central ni district ni block ni tei sini प्रशासन लेवल नि जत्तो सिनि तिप्रामथनि वारियर्स रक तिन अर प्रेस मिद फाइ मानजा फाइखा कखेयावबो हाइसे आं सुकुरु किसा सानामु सुगो सिनि पहिलाखे अनारेबल EM कमल कलय सारनि न तैगै जे तेलियामुरा जे पॉलिटिकल ब्लॉक नि आन्दारो जे अरनि सेक्रेटारि जे कक्सिल सामानि अब टोटली बेसलेस ते अर कोनो जुक्ति संगत किसाबान करै तामनि हिमाले सिनि कमल कलय सार ओ तेलियामुरा आमसाइबे कोनो लेनदेन करै bo invite ma khangke nimantron ma khangke bo thango borono subana thangwa asuk sibini bo daitto nage om haike samung kaham tang tongo jora haine hai ereng chini honorable Kamal Koloy sarni upor je yakshi surmani abo ang tini jonogon no tini ni press ni bisiti ang sukrui sanam jugo abo totally baseless abo tatal abo hoyto kisa misa aro chokranto tongui mano ang bisintei gopon sutra ang manmani ano ba high level ni borok sahnoi tongo je buskango BC election tongo a BC election ka sunani bagui sini BJP tak je ruling government tongnai boroni kaisa ষড়যন্ত্র ngui mano chokrant ngui mano aboni bagui angupon sutre tei khobor mano je BC election no oma haike poribesh শান্তিপূর্ণ নষ্ট খাইগৈ বিশৃঙ্খল খাইগৈ যে ইলেকশন কমিশন ni thani goborok oma hai
प्रब्लेम तंखा बिसि इलेक्शन खाइमानि बन्द खाइदि हिनै बरक काइसा प्रस्ताब रिनानि काइसा बरक स्टेप नालाय दङ हिनै आं बिसिनि खबर मानो आबुनि बागैनि असक्रान्त खानाय खा खायो ओंखे तेसिनि तेलियामरा डिस्ट्रिक्टनि एगेन्स्ट जे कक सामानि बन सुखुइ सानाय ते आनि एगेन्स्ट जे कक सामानि आनि बोमों कक सागै जे पाथानलाल जमातिया तेलियामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि YTF नि प्रेसिडेन्ट बुबाग्रा हाय राजा हाय साकसोनो तरजागै अब टोटेलि बेसलेस आंबो जरि सानान थांखांखे अनेक किसु कक साइमानो फना हामिया हि हाइफानो जों खा कलक बुबाग्राना हामजागो थानसानि मारिगो जों जतनो तबनानि चाइतक तमनि बागैनि जों तिनि केबुनि एगेन्स्ट कक साया प्रेसो बोसों फाया तिनिके जों सराय लुकुरक जेहेतु आ रंग मेसेज लुकुरकनि थारि media songno norok tini oro chini press meet phai manjang man bagui poilano chini habu bagra bono ani khulumung yaparo te ani district ni taraf theke bono khulumung yaparo tamning kai cheng tini press meet ma phaika mia kaisa press meet norok jotono nukbai khana ani against chini EM ni against te chini YTF president against যে অভিযুক্ত বই যে এলিগেশন তো বই যে বড় প্রেস মিট খাইমানি আবো খুবই আনফরচুনেট অমাহাই जों কোনো জন আসাই মেয়া তংমানি তামনি হিংকাই চিনি পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট তেলামরা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট কল্যাণ 27 কল্যাণপুর 28 তেলামরা 29 কৃষ্ণপুর ও তিনটা কনস্টিটিউয়েন্সি তুই চিনি কাইসা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট ও পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট जों এত শৃঙ্খলভাবে গাহাম খাই जों ফাইনাই चिनी बिसि इलेक्शन ते विधानसभा इलेक्शन जों विपुल बुटे जों जययुक्त खायनानि बागै आ तीनटा कन्स्टिट्यूशन जों चिनी मथानि MLA सानामनानि बागै जों जत चिनी वारियर रक खाथों खाजाखाय खा बाक्सा फान बाक्सा याप्रि बाक्साखाय सेलाय तंथानि अमाहाय केबेंमुं फाइका तामनि हिंखाय जों खाखाव जेमिया प्रेस मीट खायनाय रक ओ प्रेस मीट खायनाय रक बरंखा बुइनि चक्रांत कलाइका आरो जों जे त्रिपुरा मथा जेबाबे तेलामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट श्रृंखल भावे चिनी अर्गानाइजेशन डिसिप्लिन वाइज जे खलाई थांखा आबुनो नुगुई BJP किरिजाखा CPM किरिजाखा कांग्रेस किरिजाखा जार फले बरक काइसा षड़यंत्र खाइका पलिटिकली कन्सपिरेसी जे महाय सुजुग रुतुक तंनाय किसु संख्यक चिनी त्रिपुरा मथावा हाबै सामुखाय तंनाय बरक न तुयै बरक काइसा पलिटिकल चक्रांत बरक खाइका तामनि हिंखाय साइमानो फाइनाय एडिसि इलेक्शन तो जों चिनी तीनटा कन्स्टिट्यूशन जों आरो कप्लायंनाय आबो कुनु डाउट करि 100% जों बिसि जों पाइनाय एवं फाइनाय विधानसभाबो ओ तीनटा विधानसभा केन्द्र न जों चिनी त्रिपुरा मथा कप्लायंनाय हिनै सिवै ताबुक बरक अमाहायखाय चिनी किसु संख्यक सुबिदाबादी बरक रत्न तुई बरक पलिटिकल कन्सपिरेसी खाई टंका अब चिनी जनगण आबनो जों साना नायो मिया जे चिनी एगेन्स्ट जे इलिगेशन तिसा माने अब जतन फल्स बेसलेस अब कुनो आबनि कुनो अंक करै अब शुधु पलिटिकल चक्रांत कलाइसे